Hello to family, good morning, Radhe Radhe, जय श्री श्याम। मोस्ट वेलकम, स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव में जुड़ गए हैं। हर हर महादेव।
जय श्री श्याम, राधे राधे, हर हर महादेव।
ममता बहन, पूजा बहन, कंचन बहन, स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव में। मोस्ट वेलकम। राधे राधे बहन। सीताराम सीताराम। लाइक कर दीजिएगा आप लोग जो लोग नहीं किए हैं। जी जी बहन, मैं ठीक हूँ। ममता बहन ठीक हूँ मैं। आप बताइए आप कैसे हैं? ओके ओके सिस्टर, अगर आपके पास समय है तो 2 घंटे दे दीजिए, और नहीं समय है तो बहन कोई वो नहीं है ना ममता बहन, क्योंकि आपके पास एक ही फ़ोन है। जय श्री श्याम। राधे राधे। सबका लाइक नहीं मिला है बहन, ऐसा क्यों? जय श्री श्याम। राधे राधे। हर हर महादेव। अच्छा अच्छा, ठीक है ममता बहन। ओके ओके बहन। ठीक है ममता बहन, बने रहिएगा आप लोग हमारे लाइव में। जय श्री श्याम। हर हर महादेव। राम राम पूजा बहन। राम राम कंचन बहन। राम राम। राम राम ममता बहन। हर हर महादेव। जय श्री श्याम। राधे राधे कंचन बहन। राधे राधे। सीताराम सीताराम बहन। सीताराम। ममता बहन इस आईडी भी लाइक कर दीजिए बहन। राम 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 राम। जय श्री श्याम। ममता बहन दूसरी आईडी से भी लाइक कर दीजिए। जी थैंक यू बहन, थैंक यू। ममता जी थैंक यू लाइक डन करने के लिए बहन, हमारे लाइव में जुड़ने के लिए। देखो इस पर हम बोलो दे रहे हैं आपको। ममता बहन इस वाले आईडी से कमेंट करिए, देखो बोलो दे दिए हैं।
हर हर महादेव। जय श्री श्याम। ममता बहन आपकी दूसरी वाली आईडी पे भी हम ब्लू दे दिए हैं। जी जी सिस्टर, मिल गया लाइक हमें आपका। जय श्री श्याम, हर हर महादेव, राधे राधे।
जय श्री श्याम, राधे राधे, हर हर महादेव।
हेलो टू फैमिली, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग हमारा बहुत सपोर्ट किए। जय श्री राम, राधे राधे। अब हम लाइव बंद कर रहे हैं। हर हर महादेव।